तो जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे आपण मानकर ओडिया टका कानू आज देखेबी मो बगीचार कौन कौन पनीपरिया आज अच्छी आपण मैंने भिडटी आपण मानक केते सुंदर भल लगुच तो आपण मैंने देखु बहुत मात्रा वीडियो भल हो तो जदि भल लगी था आपण मैंने शेयर सब्सक्राइब कमेंट करेंगे आ मोर ये है छोट ब्लॉग टे समझ रहे हो ना। तो चलतु आज देखा आपण मैंने भिडटी आपण मानक केते सुंदर भल लगुच तो चलिए शुरू करते हैं। तो एबे मु पळै आसिली खाइबापी तो मामा बाड़ी देइछि बाबू पखाल आलू चटुणी बैगन चटुणी जहाँकि पोड़िकी माँ देते तो चटुणी बासना शुणिकी पेटर मूषा दौड़े तो जल्दी जल्दी खाईदेवा तो पखाल भात ओडियांकर सबुठु प्रिय आमे से पखाल खाइलु सकाल सकाल पखाल खाइने पेटटा ठंडा रहिबो आपण मैंने विश्वास करें पखाल सांगर जेकोसी पोड़ा जिनस खाइने केते मजा लगे तार टेस्ट भी अलग ता बास्ना अलग तो मामा आज पुणी देगला पुणी आचार सहित पुणी चटुणी पुणी पखाल से जे खिया पेट मेट आज मोर ठंडाटा दिन सारा रही प्राय मुझे जहाँ जी जानी सारी जो मैंने पखाल भात को पसंद करती तो आमको कमेंट माध्यम जनइबे तो पखाल भात केते जोर ठीक केते जोर भूल तो पखाल खाइबाटा ही समस्त भल तो मुझे पखाल सकाल सकाल आज पखाल खाईदेली मोर खाइबा सरी मुझे जीवी कल पाक हाथ मुँह धोवा को तो कलटा आम घर पाखर टिके दूर अच्छे तो हाथ धोईकी आस सारापर माँ मत डाकिले तो पीढ़ापुर को जाकि किसी तुलिया मत कहले तो फाइनाली मु आज पीढ़ापुर को आसी सारी तो आसी सारापर देखूँ आम पछपटर बुढ़ाबड़ नदी तो दिस्तापुर छिड़ा हो गला बेलू बुढ़ाबड़ नदी पूरा देखा जाऊँगी घर आसला बेले साथी मु दा आ पाछिया नहीं कि आसी तो जहाँ भी काटिबी कि तुलिबी ताकू पाछे पुरेबी नहीं जी फास्ट मु पलि आसिली पपिया गछ पाखु तो पपिया गछ देखिली कि घर ठारू लेबुल भी से गछटा एते लंबा अच्छी जहाँकि घर ठारू उंचा अच्छी गछटा तो मु देखिली सबुठारु बड़ पपिया कौटा तो पपिया गछर देखला बेलू छोट छोट अच्छी तो सबुठारु बड़ पपिया जेटा देखिली तो सहीटा दीटा आगे देखी देखी सारा पर मत ठीक लगिला तो दीटा पपिया को मु भागिली फास्ट गोटे पपिया भागिली भांगी सेटा देखिली क्षीर तार बोची तो पपियाटा मत भी जहाँ लगे बड़ भी अच्छी तो सहीटा नापाई ठीक हम तो सेटा पूरे देली डलारे तो डलारे पूरे सारा पर मु देखिली आउ कौटा बड़ अच्छी तो मत लगिला कि जोटा तोलिली ता तलेटा पुणी सेटा भी बड़ अच्छी तो मु तोली आनिनी आणिकी ताको रखिला तापर मु पपिया नहीं कि आसिला पलि आसिली तो पलि आसिला से देखिली तो परिबा आउ कईटी किसी है ना तो पुई नाड़ी देखते पाइला तो पुई शाग तो मोटा भी होता बड़ भी थिला तो से मनटा आमर कहला कि यहाँ को काटी नेमी तो आज काटी नेला माँ को पचारि कि पुई केते नेबी माँ कहला बेसी आणबुनी 4-5 गोटे काटिकी नहीं चलिया तो मु कौन कली गोटे बड़ डाल गुड़ा को काटिकी ताकू दारे छोट छोट करके से डला भितर रखिली तो डला भितर रखिला सजाड़ी रखिला सेपटू मत माँ डाकिले कहले कि तू काटिलु ना जल्दी जल्दी काटी देचु ताने नहीं तौल को पलि आसला पुणी मत कहला आ गोटे कम लगेदेले कहले कौन डाल कौन टे ऊपर को उठेबार थिला से कखारु डाल तो कखारु डाल गुड़ाक सब तौल को पुआ पाती देला तो मुझे कौन कली ना डाल गुड़ाक सब टेकिली ऊपर को तो टेकिला माँ मत कहता है कि टेकिदे ऊपर को ना तो सी तौल को पलि आसो तो मुझे कौन कहली तो दिस्तापुर को गोटे गोटे करके साइज कर सजाड़ी रखिला आउ किसी डाल को जहाँकि तलू सी छूट पाऊन दिस्तापुर को तो ताकू धरिकी से खुंटी बांधापी तो माँ मत दौड़ी आणिकी देले तो कहले तू ये डालटा को से बाँस बांधीदेबू मु कौन कली ना तापर गली से जोटी डाल गुड़ाक से दिस्तापुर को पाऊन ता पाखु गली सेठी जाइकी माँ मत बड़े देले हाथर तापर मुझे धरली धरिकी से दौड़ीटा को धरिकी बाँस में दौड़ीटा को गलैकी से डाल गुड़ाक सब बांधिकी ऊपर को देली तो देलार साइज करके रखीदी सब डाल गुड़ाक आइली तो तापर आसीगनी आगू को आसिक देखला दिस्तार चलिया भी जगह नाला एत मात्रा डाल भर्ती होता कि
ପୋଇ ଶାଗ ଆଉ କଖାରୁ ତ ନାଉ ତିନିଟା ମୋତେ ମିଶେଇକି ଡାଳ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆଖି ମୋର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା କି ଛୋଟିଆ କଖାରୁଟିଏ ହେଇଛି। ତ ଛୋଟିଆ କଖାରୁ ହେଇଛି ସେଟାର ତ ତୋଳିବା ପାଇଁ ତ ହେଇନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଆହୁରି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଲାଗିଯିବ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ସେ ହେଲା ବେଳକୁ। ତ ଛୋଟିଆ କଖାରୁଟି ହେଇଛି। ମା ମୋତେ ପଚାରିଲା କେତେଟା କଖାରୁ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ଟେ ହେଇଛି ଆଉ 3ଟା ମୋତି ସବୁ ଫୁଲରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ସେ ବାହାରୁଛି। ମା କହିଲା ତ ପଳିଆ ତ ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁ ପିଡ଼ା ଉପରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡେରି ନ କରିକି ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ତଳେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ତଳେ ନା କଲା ହେଇଛି। ତ କଲା ଯେ ହେଇଛି ତ କଲାଟା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ତ ହେଇନାହିଁ। ସିଏ ବି ଛୋଟ ଅଛି, ସିଏ ବଡ଼ ହେବ, ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ। ପ୍ରାୟ ଆକୁ ବି ତ ଆହୁରି ସେମିତି 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ ତ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ। ତ ଆହୁରି ସବୁ ଅଛି କଷି ଅଛି, ସବୁ ଫୁଲ ବାହାରିଛି। ତା ଫୁଲ ସବୁ ବାହାରିଛି ହଳଦିଆ କଲର୍ ହେଇଛି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଫୁଲରୁ ବି ମୁଁ ଆଉ 3-4ଟା ଦେଖିଲି କି ଯାହାକି ସିଏ ଗଛ ଭିତରେ ଅଛି ଛୋଟ କଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ କଲା ହେଇଛି। ତ ତା ଭିତରେ ବି ବାରମାସୀ ଶାଗ ମା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଘରର ଚାରିପଟରେ ବାରମାସୀ ଶାଗ। ତ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ ଶାଗ ତୋଳିକି ଆମେ ଖାଇଛୁ। ତ ଖାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ମୋତେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖର ତ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ ହେଇଛି। ଆମର ଲଙ୍କା ଗଛଟା ଦେଖିବା ଯାଏ ତ ଫୁଲ ବାହାରିଛି, ହାଉଲା ଫୁଲ ତାର ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଲଙ୍କା ହେବ, ଲଙ୍କା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ତୋଳିକି ଆମେ ନେବୁ। ତ ତୋଳିବା ତ ଦୂର କଥା, ଏବେ ତ ଫୁଲ ପକେଇଛି ସେ ଲଙ୍କା ଧରୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୁକୁଡ଼ା ପାଖରେ। କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ଭାତ ଦେଇଦେଲୁ, ସେ ତାର ଭାତ ଖାଉଛି। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଭାଡ଼ିରୁ। ଆଜି 10 ଦିନ ହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉନଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଡ଼ିକୁ ଯିବା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଭାଡ଼ିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାଛିଆ ଟେକି ଦେଲାକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଏଇଟା କେଉଁ ଅଣ୍ଡା ବୋଲିକି। ଏଇଟା ହେଲା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ତ ରଖିଦେଲୁ। ଅଣ୍ଡା ରଖିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାମା ତାର ବିସ୍କୁଟ୍ କାଢ଼ିକି ଡବାରେ ତାର କ'ଣ ତାଟିଆରେ ଚା ରଖିଛି। ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ସିଏ ତାର ବସିକି ଖାଉଛି। ଆଉ ମୋବାଇଲ ବି ଏପଟେ ଚଲାଉଛି। ମୋବାଇଲ ଚଲାଇତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏଠି ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଆମ ଦିଦି ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଚା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଜା ଏପଟେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ବୋଉ ତାର ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ବିଲାତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ କାଟିକି ତାର ଚଟଣି କରିବ। ଚଟଣି କରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପଖାଳ ବି ବାଡ଼ି ସାରିଛି, ତାର ପଖାଳ ଖାଇବ। ସତରେ ବୋଉ ହାତ ତାର ଚଟଣି ସବୁଠୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଆଳୁ ସିଝାକୁ ହଉ କି ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ହଉ କି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହଉ କି ବାଇଗଣ ସିଝା ହଉ, ତା ହାତର ଖାଇବା ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମା ତାର ବିଲକୁ ଯାଇକି ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିକି କ'ଣ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ନା କ'ଣ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ମା ଏଇଟା କେଉଁ ଶାଗ, ସେ କହିଲା ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ। ତ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ତ ତାର ସଦାବେଳେ ସେ ଡେଲି ନା ଡେଲି 2ଟା ତାର ଆଣିକି ତାର ଖଡ଼ିବ। ତାର ଖଡ଼ିକି ସେ ନିହାତି ପଖାଳ ଖାଇବ। ଆହୁରି ମା ତାର ଖାଲି ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ଆଣିନଥିଲା, ମା ଯେତେବେଳେ ବିଲକୁ ବି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ସିଏ ଗୋଟେ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ସହିତ ସୁସୁଣ୍ଡି ଶାଗ ବି ଆଣିଥିଲା। ତ ସୁସୁଣ୍ଡି ଶାଗକୁ ବୋଇତାଳୁ ଦେଇକି ଖଡ଼ି ଦେଲେ ତ ମୋର ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମାମାର ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚଟାପଟ ବାଛି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ସୁସୁଣ୍ଡି ଶାଗକୁ ଗରମ ଭାତ ପରେ ତାପରେ ଏପଟେ ନାଡ଼ି ପପେୟା ଆଳୁ ଝୋଳ ଶାଗ ଖଡ଼ରା ଭାତ ବି ତ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଏବେ ହେବ କ'ଣ ଶାଗ ଖଡ଼ିଲା ପରେ ମା ତାର ପଖାଳ ଖାଇବ। ମା ତାର ଶାଗ ଖଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏପଟର ପଖାଳ ବି ବାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଖାଳ ବାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟ ଆଳୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏମିତିକି ପିଆଜ ତ ସେ ଚଟଣି କରୁଛନ୍ତି। ଚଟଣି କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଖାଇବେ ପଖାଳ। ତ ଆମ ଛୁଆ ଯାଇଥିଲା ଟିଉସନ୍ରୁ ସେ ଆସିକି କହିଲା ମା ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବି। ତ ମା ବି ତାକୁ ବାଡ଼ି ଦେଲା, ମା ନିଜେ ବି ବାଡ଼ି ଆଣିଲା। ତାପରେ ମା ତାର ଚଟଣି କରୁଛି। ଚଟଣି କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ତାର ପଖାଳ ଖାଇବ। ତା ନାକି ବି ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ାକି ସେ ବସେଇଛି। ତ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଶାଗ ଖଡ଼ରା ଆଳୁ ଚଟଣି, ତାର ଆଳୁ ଚଟଣି ଆଳୁ ଛଡ଼େଇକି ତାପରେ ତାର ଚଟଣି କରିସାରିଲାଣି, ତାର ଖାଇବ।
ସେପଟ ତାର ମାମା ତାର ଶାଗ ଆହୁରି ଅଧା ରହିଛି ତାର ବାଛାବୁଛି କରୁଛି ବାଛାବୁଛି କରିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ତାପରେ ମୋବାଇଲ ବି ଚଲାଉଛି ଏପଟର ଆମର ଦିଦି ତାପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲୁ ମା ପକୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ମା କହିଲେ ଆଳୁ ପକୁଡ଼ି କରିଦେବା ଆଜି ଖାଇବା ତ ସରୁ ସରୁ କରିକି ମା ନିଜେ ପକୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଆଳୁକୁ କାଟିଦେଲେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ବେସନ ବି ନେଇ ଆସିଲେ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆସିକି ବେସନକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଆଳୁ ସହିତ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଛାଙ୍କିଦେଲେ ଛାଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ କାଟିଦେଲେ କାଟି କୁଟାକି ସେ ପକୁଡ଼ି ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଉ।